So programming and logic. First is ito. Programming is a backbone of the most gadget we use today. Over the last several decades, programming and programming language have evolved a lot. Some may call this change a life-changing evolution. So, ang programming daw, isa sa backbone daw siya sa mga gadget nga gigamit ato ron. Over the last several decades, so gikan pa sa pinakadugay, ang programming daw o programming language kay nag-evolve na gyud dako kayo. Uban tawagon dani og change a life this change ano siya kanang life changing evolution gid siya kay first una nga ikan kay kuan sa una kanang dili pa kay gadget pareho ron nga gabi na kayong electronics ron. Yes. Programming and logical think one most necessary skill success programming. So uban daw kay kuan na siya sa skills nila para ma-success ang ilang programming. There are many ways to improve your programming logic, but most important thing is do for your kids, encourage them start early. So, dagay way para ma-improve ang programming logic. Pero ang pinaka-importante gyud, pinaka-importante buhaton nimo kung na kay anak, encourage nimo sila nga mag-start di sila sugod gyud. Anang sugod sa pagkuan nila, imo na silang ipahibal-on ba. Nana. Logical think start in childhood. So, para pag-abot nila sa higher level na di na sila maglisod o sabot sa mga inani nga mga logic. Pareha nang magduwag chess, solving simple puzzle, working through Sudoku puzzle, and similar game enhance logical thinking skills. So, such as kanang mga dula, pwede naman siya duwaon para ma-enhance ang imong logical thinking skills. Reading about data structure and algorithms boost your logical reasoning skills considerably. Thinking about your writing algorithm is great activity as well as take shorting search problem, try to come up with different solution on your own. Then come up with unknown algorithm as you read, understand, practice algorithm. You also read resources on target programming language. It is also important to master common data structures such as array, LIFO, FIFO, link assist, hash map, and more. So, pagbasa doon mo sa mga data structure o mga dagan niini, nga ma-boost ang imong logic reasoning skills. Dili ra nimo masabtan ng mga logic about writing algorithm, para nang mag-flowchart man yung writing algorithm, and great activity So, take a shorting search, so mag-search sa mga problem, and pwede nimo try nga maibalaan nimo kung unsa ang kuan ni solution ani gikan gis imo o i-compare nimo i-compare din nimo siya sa mga come up nimo what you can okay na compare din nimo na siya sa mga na-come up nimo kung naibalaan nimo nga padagan na to nga kuan ni gibuhat gamit ang pagbasa, understand, pag-practice sa algorithm like pag-sort flowchart, pseudocode. You also read resources target programming language. So, pwede po ka read the resources para ma-target ni mga programming language, master ka to. It is also important to master, daw ang data structure such as arrays, LIFO, FIFO, list, hash map, and more. So, improve your programming logic. So, logic in programming is a fundamental key to be good developer. So logic programming daw ay isa sa pinaka best nga fundamental key para mahimo kang good nga developer ani. Maybe depending on your job, magdepende ni sa imong job kung sa ano mo sunod. You are going to use more algorithm or not. So nasa imo na kung magamit ang algorithm or dili. Kung web designer ka or dili ka ganahan mag-complex pag mga algorithm. Pero kung front-end developer ka, maybe a little more ka practice. O back-end developer ka, samot mas dapat ka mag-practice or dapat kini mo makuha na siya nga fundamental para mag-good ka developer. So, improve your programming logic. First is think to solve.
2 is practice. Learn about data structure and algorithm. So 4 is programming paradigms and look at other people's code. So think to solve. So kailangan gini mo siya mag-think para makuan ka mga good nga technique para ma-split nimo ang mga dako nga problema para magamay nimo ni siya kani nga problem para masolusyonan nimo siya sa best nga way gamit ang pseudocode program or magkuan ka sa papel. And practice is most important kini siya kay kailangan nimo practice ang algorithm yun ano mapraktisan ang naning dagan ba sa imong gibuhat para ma-order nimo siya or by order nimo siya para dili na siya magkuan like operation that can carry out some purpose finding solution problem. So dali na nimo makitaan ang mga problema dayon kay na naman kay practice naman ka ma-improve na ka makita nimo ang mga problems para makawan nimo ang better nga logic solution niini. Learn about the data structure and algorithm. So learning about the structure will learning na nimo kani nga structures kay makatag siya better plan nimo ug mag-focus po ka sa imong problema ug maghatag kani efficient nga software sa imo nga plano. So ano mo pagkuha nga software data structure algorithm such as that you can play games, chess, practice more mathematics. So ma-practice ang imong data structure ug mga algorithm nimo kung duaon nimo ning mga games like chess or practice mathematics o uban pa. Learning programming paradigms. Sorry for wala na tarong tuan. Correct me na lang sir. A very good point to learn programming paradigms. Probably one of the most programming paradigm is the object-oriented paradigm which is OOP. Kani siya ang programming paradigm is kung sa blueprint siya i-follow nimo para ma-create ni nga project. So pwede po ka maka-learn sa yang functional programming para may bal-an nimo kung unsa pag-develop sa program para ma-solve ni nga problem sa different way. Lain nga way nimo siya para ma-solve. So look at other people's code. So in programming daw daghay mga ways para ma-solve ang problema. Maybe sa laing tao solve the problem sa laing tao ma-solve na ang problema nila nga nagkuan og optimal ag simple way ra gyud by looking at other people's mind essential. Ibagatag ni siya og kuan sa imo kanang atag siya sa tawag ana example ba para di na ka maglibog or magkuan siya advance pa kung advance sa imong amigo pwede ka natagaan og key para di ka maglibog og nasab kuan GitHub nga kuan siya para makita nimo ang mga daghan pa nga mga project dito para matagaan kag examples para di na ka maglibog ug maghunahuna pagdaas. In summary, a computer is an electronic device that can perform activities that involve mathematical, logical, and graphical manipulation. Generally, the term is used to describe the collection of devices that function together as systems. So, ang computer electronic daw, yung device, perform siya activities nga mag-involve og mathematical, logic, graphical manipulation, general terms used para ma-describe na ng collection sa device. Also, pag-function niini o ang system niini. Gamit lang ang brainstorming, outlining, o graphic organizers. Laptop advancement has resulted in making available almost every sort of portable computers as are matching the needs of every person. This is an introduction to the models of portable computers. Example is laptops. So ang laptop daw kay advancement siya nga magresulta sa available every sort nga mga portable computers magmatch sa needs sa mga person. This is an introduction. Sulugdanan ni siya sa mga models of portable computers. And in real world programming scenario and high level logical thinking skills are critical. How can you build
stronger logical thinking abilities. So we have a few of the top 10 tips to improve your programming logic. So ano daw ang few nga steps, top 10 tips to improve your programming logic language such as C, C++, Java, Net, Python, JavaScript. So diri kani nga mga diri na mo practice ang imong high level logical thinking skills o critical nga magamit nimo niini og daghan pa. And thank you.